Paimanjoni media suno tini kila tu promo kane hangu sing press meet marika mani joining program tebe ang first introduction nai oro Paimanjaka sing block president borong nai sa sebut jomatya ang debra tonggo ki developni president madam jotnamala jomatya tebe tonggo jaga sini madam secretary natuti jomatya tebe tonggo sini block secretary sir Krishna jomatya Iga ang koinai ini sini mul udah so press meet makai mana kamu hai semia mana seng orang jaga wo dua tarik wo mia Mukhamantri payu joining program kai mana apa seng ini sini di Pramotha party nengai seng details manka mana sini orang jaga wo unnecessary sini blog ni hote sini di Pramotha ni party ni thang ni kena mana banggai Tini nangkuk mana press meet makai mana banggai, angkoi nai sini presiden sar o details sauni banggai, angkono zora je perjo. Beleke hambai media friends ramno, sentini press release, press conference kai mana mulu desa kan ni apro kaisa kita bagma mandal komiti bai jogdan soba joining program ka, program seng saya ka Semua apa kena bangun nanti apa kali seng jotes to seng cover mana mana seng bikin to isi tekene seng kawan cover kalau kena bukan bukan ini ini seng kali kan seng price office kontak isi mana seng boleh feedback orang ini. Kalau kamu mana seng ni apa seng nukman ka kaisa si konte hingoi mana sih. Abang kapai soite ke 7 घंटा jaga hayam hai jaga kila naya yang koi pang hati ni Aro auto station lo kaisa sikonte jogdan soba ase jogdan soba wo faisok peka jini sarat Tripura wine suratani sai jonopriyo leaders te Mukhamantri borong borang Dr. Manik Sahaji eke khaiwi oro soba wo sing nugmanka bisheske aro borok salaimani kokemo haine 200 পরিবার ni 610 জন ki Pramothani BJP was joining Kaikai. King almost and Zago Kavi 9 almost totally fair Kaisi. Almost beginners in BC taken cover now in the Simon Car, almost totally fair. Got on a come high Arwa Omahai, Dimbang Lahan Clay, all Zarawa, BJP in Punukana, or Susi Kurikan Tom Heise. Arozarawa, Brone, from Susi of my Kenakaze, Kisisa Zorawe. একদম উলট কম হাইছে ওজরাবা বিজেপি বড় মিলিস কোনো খান কর্মসূচি করি কোনো মিটিং মিছিল খাইনি আমজরাবানো কাইসা আমহাকে খাইবে বড়নে মনোবল বা রনি একটা প্ল্যান খাইবে খাইলে মানে হাইছে আরো যত বেশি এলাকানিনে যারা রেগা তানে রপন খাইতো হাইছে রেগা অর জায়গাবো মিটিং ও জনসভা খাই আনকে রেগা সামমায় খানায় আর বুড়া বুড়ি রওনা সাবু জনসভাব ও অমা থাংলাইমান জায়গাব যোগদান সভা থাংখাঙ্গে বুড়া বার্তা মানায় বিরসু বার্তা মানায় অমাহাই খাই আর কোনো কোনো জায়গারাও হংকেনে তাসিসনাই লগমাই নাইছে যে ব্যক্তি ও যোগদান সভা জনসভাব থাংয়াকে নক বাতিল খাইজাগনাই হাইনি সিগরি সকর খাইলইনে খাইছে বনিসারা এসএসজি যারা সামতানাই বরনবো যতনো ফাইদি রিঙ্গা খাইছে আর বনিসারা সিনি অঙ্গনওয়াড়ি নি যারা কর্মী তনাই বরনবো রিং খাইছে অমাই খাইবে সারা সিনি কিলা এলাকানি বড় রং সিকিরি চক্র খাইবে জনসভা হিসে খাইছে আর নকমান খাইছে जों 610 জন যে আরো জায়গাও আসবা নিছি খুব কঠিন হইছে 6-7 ঘন্টা জায়গাও গন্ডাও 100 জন আসমা মনমতা কল্পনা খাইমে আইছে জমা খাইবে আর জায়গাও দালান মা কাইসা জনসভা খাইছে আর জায়গাও যোগদান খাইরকা 600 জন হাই 8 জনের জায়গাও সেই 600 জন 610 জন জনি খাইপাই নাই কিন্তু লোকমান খা কিছু কিছু বড়ন তাল রেগা মাই খানায় বুড়া বাতা ক্যান্সার খাইনে নক ক্যান্সার খাইনে হাই হনিনে তই ভই সব তই হেমেনি সব তই দেখাঙ্কে নে পাইগাঙ্গে আর জায়গাও বিজেপি নি মালা সুসংবাই রিসা সুসংবাই বরনো আর জায়গানো জয়নিং হিনে খাই হাওকে খাই হাওকর রবই সুরগান নবাই খাইছে এই মাত্র খাইছে আর সব পাইখা নকিসা মাসা কোনো কোনো বিসে এলাকানে মাসা মুসো পাইখা
abo CPI ni mana abo Kongres ni mana abo Tripura Motha ni hi to sung tahu tu jara sung je তথ্য কালেকশন খাইমেন মতেব जों माया हायसे আর কিছু কিছু দङ বরনি বিসিङनो गोदों मजराबो सकां करनि र सान ताव दंनाय र बरनो सम बनो ताजनाय गोदों माने चेरि हाय दं बरनो तेकिसा मनोबा बाजाराव माने नानाते स्किम बेनिफिशियरि रनाय प्रजेक्ट रनाय हम हाय हनै खा थांसरबै ते पाखै आर पाखै खायनो हाय बरनो जयनि र हाय खायले কোনো ব্যক্তি 2 বা 3 বার রকসানে জয়নি মা খাইজার দंबाय আছে মিয়াফোর যে ব্রংনি ছবি মানে বড় যে ফেসবুক লগ ছবি রমানি আবার মন প্রেসিডেন্ট রমানা রম যত নাই মানাই আর বড়নি জায়গা এরিয়া বন্ধু মানে আছে 6 থেকে 7 ঘন্টা জায়গা আর বনো যে সব ফাইনাল বনো জয়নি খাইজার অম হাইকে ব ফোনো আছে গম কুলে নি লাসনা সংসা অম বহাইনে नाय वानसो नायदि जों आयुरबो जों Tripura Mothani के प्रग्राम खायखांके माने Tripura Mothani चिफ खायखांके जों अनेकटा जागा सिलेक्शन माखलायलाय कतर जागा इयाके चिनि एलाकानि अरता बारकाता स्कुल हाय मा इयाके टिकेपा स्कुल हाय मा हाय जागा मानाय तुलाय आरोसि जों बरकमानके खाय हायसे केबा मियाफ्रो निके अन्न रकम मियाफ्रो जेबाबे जों नुखा जागा 6-7 घन्टा हाय जागा बसि Tripura राज्य मा मासे जनप्रिय नेता अर्थात मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक साहाजी बनो ओई 6-7 घंटा जागा हायो तय फैगुसी आर जागा से सबा खायरो माने तो अमो जतन साइ मान खाना जत बुझि माने अमो कोनो मतेनो मुख्यमंत्री न खातन रमानी कोनो जनसभा बेला उत्साह माने अमो कोनो पावि आइसि जत साइ माने एमन सिकन जागा तय फैगु सिकन तेके सबा खायखाइसि अमो लासेमा संसाइसि अमो যত Tripura বাসে নো মানখানা মুখ্যমন্ত্রী নসে সিকন তে মাদো সিকন তেউ অটো বাথারমেন অটো স্টেশন তৈ ফেবি প্রোগ্রাম খাইরবে যোগদান সভায় হনে আরো বাহাইনে 200 ফ্যামিলি 610 ভোটার হাইনি কিন্তু অমক টোটালিনে অন্যভাবে সাজা খাইছে অমক কোন টোটালি ফে অমক কোন মতেনে হাকি এমুই সিমাই আইছে যেই জায়গা আছে জায়গা সর আর জায়গা 600 জন হাই সারমি জায়গা বসি 600 ভোটার জয়নিং খাইরবকে অমন যত ওয়াসো নাই বেসি যত চিনি Tripura বাসি যেরা নাইনে রবরনো ওয়াসো নাই হাইছে হাই ফেবি পদরে অর जों ওয়াসোকা ঠিক আছে চিনি এলাকা বসি মুখ্যমন্ত্রী ফাইও খানকে অনেক কিছু কক হামানায় আর কিছু না কিছু তো কাইসে প্রজেক্ট কথা কাইসে কক কথা মানে হে আসালাই মানে তিয়াবা অজরা ওয়াসো কোনো মাই হাইছে মুখ্যমন্ত্রী ভাবিছেন কোনো কথা মাই ও আইগিনি বিগত 7 বছর সিগাङाव ব্লক প্রতিশ্রুতি রই কাইসা কিছু সামন খাইমানি र बहाय लकरमन खनायमानाय कताल किसुपा उनि माय हायसे जों आसा खालायलायमानि बांहाय जराव SRI सिस्टेम अफ इन्टेन्सिभ रिभिजन अम कौर चिन और जागाव लागु खायनाय अम हायरपानो साजानाय खाखामानि आर मनिसले ते गायसा तांबो बिसि इलेक्शन र खायजानाय हायनै खाखामानि किन्तु अम हायर कुनो माने Tripura बासिनि बाङै गाहाम खबर कुन पदिमाय हायसे आरो तै उल्टा पुल्टा कब सालायबो एडिशनल 800 कोटी रां रखा हायनै साबाजे आरो खाहायसे प्रपोजल एप्रुव खायखा आसले साका आउनो दिनव रय रजा हे सापियाबा मियाफ्रले रयजा खिले सालिया 800 कोटी हाय अनुमोदन खायखा हाय 100 बছর 150 कोटी हाय एक्सट्रा तैनो बाराय रखा अम हायरके सुदु पाव गयसिमिने साइथाम हायसे किन्तु काजे काज कुनो फन नय मायसा हायसे हानि बाङै जों कन्डेम खायबो जों अम हायके बावटाबादि अम हाय धालारमान जयनिं खायरबै एलाका बासिनो फैरानि खायनायनि तांथों दिनै बागमा मन्डल तैबो दिनै एमएलए सामना दिनै ओ मेसेज दबो जे अम हायखायबै राजनीति ताथोंथों जों नांखा जों बीजेपी Tripura Motha कांग्रेस अम कुनो कयासे जों Tripura सा जों बीजेपी नि बिसिंतैबो जों हामखाय तै हिमाखाके जों बनसो एक्सेप्ट खायनायसे आर बीजेपी नि बिसिंतै जोंनो राजनीति थंनायनि चेष्टा खायके आरो जों Tripura Motha बां ब्लक कमिटि श्री आसो संमायासे जों बने बां जेके फनो चैलेंज रनाय हायसे बुस कांगो सिनि बिसि इलेक्शन होनायनि थां दं आरो जराबो जों चैलेंज रनाय जों सिनि
টিপ্রা মথানি এমই जों টিপ্রা সানো जों সামখানানি বাংলাইছে আর মনিসারা जों সবাব লোক মানকা जों সবাব আর কোনো ফানো চিনি আর লোকেলনি তে চিনি ডিস্ট্রিক্টনি প্রেসিডেন্ট বরংনাং স্যার রথীন্দ্র জমাতিয়া বংখা চিনি বিজেপিনি ওই এলাকানি খরকসা ডিস্ট্রিক্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট কিন্তু সবাব নুয়া সম্মান রজামান নুয়া হয়েছে এই বনি স্যার আমি চিনি আর জায়গা তেই চিনি আর বর্ষেন নেতা দङ এক্স এমডিসি স্যার জয় কিশোর জমাতিয়া বত চিনি ও কিলা এলাকাও তিনবার এমডিসি স্যার অনেক অভিজ্ঞ ব্যক্তি কিন্তু বড় খাই বড় রগ্ন তিনি সম্মান রজাই আছে তিনি ও স্বভাব খাই খাইখাই যারা যোগ্য লিডার যারা ত্রিপ্রাসা दै চিনি ডেভেলপমেন্ট সামন খাইমানায় অমহাই নেতা হতে উনক্লগতাও খাই দङ বিজেপিনি বখাতে আর যারা চিনি ওরা এমএলএ সাহেব বনি কওনি মতে বজেসপা সামন খাইখাইকে বনো ইয়েস ব সনাই যা আহাই বড় রন তৈবই তিনি অমহাই নোংরা রাজনীতি খাই দङ আছে এমএলএ সাহেব অমহাই খাইবি নসং जों दिनैनि अ प्रेस मिट खानिनि नांखा जों बुसकाङाव फायदि अमहाय टलु बन्दावबो जों याग दलायावै जों बुसकाङाव बाकेबो सिनि हा दखाजाते आगनाय अ जागावसो जों मारुफ्रायनाय बिजेपि खायदि सिपिएम खायदि टिप्रा मता खायदि बकुनु कय आइसे जों सिनि डेभलपमेन्ट इशु जों डेभलपमेन्ट नांनाय अमसे माखायनाय आइसे जों बिजेपि हिंखांगेनो राजनीति पलिसि खायबै जोंनो बिभ्रान्ति खायबै जोंनो सिखलवानि अमहाय आइसे जों नु मा गामियाफ्राव सिनि एमएलए साहबनि बासननो जों रास्ता पतर खायखा हायनिसो रास्ता अलरेडि दङ आमसे गुफुरजा इन्डिया मेपसाजा दिप्रा मेपसाजा जिनि एलाकानि रास्ता रयसे मनो जों सुदु मेन्टेनेन्स खाय थिके दङ दाइ सारा बसनो आवबानि जों सिनि एमएलए साहब जों जतनो बरम रनाय बनो जों कुसुगाव जों तिसाबनाय नायसे किन्तु बा ताव खान नु माना हायसे सिनि हाय किलाबाय कासे किला तो उत्तर बरमारा लाइवे कासे हम्पी रास्ता खायने होनो मनि बासन जे मात्र कोनो एमएलए नो खांखेनो प्रतिबार अमाहाय सबार होके खाना माने किन्तु बा तासो जरा 5 বছর लाइवी 7 বছর काजा तासो जरा किला बाय हम्पी तासो रास्ता फुरायमाया खायसे एमनकि खानाबो ओ रास्ता तारोनि बांगैसे केन्द्रनि अमाहाय पीडब्ल्यूडी मिनिस्टार बाय मालाय फायखाफोर नितिन गडकरी बाय আমাবো 4 থেকে 3 বছর সেখানে বমালাই যায় থাকে আমার রাস্তা আনসারাই সামনে কিন্তু তাসু জরা কোন ইথাইছে গলাইমা নুয়াক আর পিস রাস্তা হই কিসি যখন কষ্ট নুয়াক আর যতনো থাঙ্কাকে করন অবস্থা আছে yang তাবসিন এরিয়া খোঁজা দङ টিবালে মৌসুমকামি আতে কলেক্টিভালাই তে ভরমুরা অমহার থাংনাই খাকে সাইমানা কিন্তু और किला हाइबो हमकेनो सिकनते जागाबा मुख्यमंत्री न कय थैबै पराबासन रय दङ हाइसे किन्तु काजे काज किलो थांबै कुनु खान गरि हाइसे तासु जाना मुगुमाय हाइसे आरो माय थैबै सिनि किला आन्डार ब्लकनि जत एलाकाव नों रास्ता र थांगुरि नायमानो अम आं सामा बाया जारा सय खेने नायरा मसुना हेके फाइदि जों बुरि फुनु रहनाय और जागा बाके सामा खाय दङ सिनि एमएलए सा बाके बुसु जरते आगर मका कोन क्लियर पिक्चारजों फुनु रहमान हाइसे मिया सावसा जानि बिसिङाव सुदु